Sana bemorxona burdayım. Komada. 4 روز 5 روزم خیلی komada موندگی بعدم از دنیا گذشتم. یعنی مبلغ از پیرانسال سر کردگی تا کمپیر تا نفرانی که برای یک لقمه حلال میروه گاوی که با مهنت حلال کلون کرده یا وقت شدم خیلی گفتم بچه جامون چریق پریقش برامد که بقا دزدای بقا میگردم هم مردک ریخته است. های مردکی در زمین افتادگی بود. پیش پای ما اومد داولی نمیزنه 4 روز 5 روز انم شبی سالینا او ایسو ما حتی 3 январ روز دیرجدینی مای همه وقت کاری ما خرسندیه وقتی که ما بسیار وقت کوشش میکنیم که در یک جا شیشتگی در یک چیزی خوب آواره شما پیشنهاد کنیم که خرسندی باشه. رحیم پروداکشن. مرکز خدمترسانی زیارت شاب همه روزه از ساعت 9 تا 12 شب با وقت مسکو با داروها و حجامه خود در خدمت شماست. از جمله هر گونه مزها برای استخوان درد و پادرد و اینچنین داروهای ترکی برای پروستاتا، دارو برای رزاندن کرم اشکم و روغن ماهی برای روشنایی چشم. از فیرمای عربیان مید و سنمید هر نمود علفهای گیاهی با عسل آمیخته شده داروها برای بسیاری از دردها. هر گونه صابونها برای داغهای رو و دستها و اینچنین شامپونها از فیرمای تریچا برای نریختن موی سر و اینچنین خوشبویی‌ها از دولت‌های عرب و ترکیه با نام شیخ و شیوخ. امیدوارم که به شما ان شاءالله که پسند میآید. عموما ما کوشش میکنیم که برای شما محصولات‌های بهترین را پیشکش کنیم. برای تماس بر رقم‌های باوری ان شاءالله که در تماس باشید. با خیر در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. یگان سیر هم ندارد. نه سیر مقصد یک چیز چه من میگم وقتی که یک انسان میاد در همون بازار بیگانه همونجا را همه مثال قصبا میدونن چه خیلی مناپولیا کردگی وقتی که میاد مثال دو سه کس میدونن همون را ایش میغوجه کاری میکنن همون را یا نمود گاو میفروشه اسم میگه خش حیران میشه گاو چه خیلی رفتگی یعنی پسیخی چیز که همون اتاکا میکنن یک نفر یک بار خودش میاد یک بار دیگریش روی میکنه یک باری اگر هر چیز یک خریدارن عیناً همه چیزا هست. این حالت ها بسیار خودم هر روز در بازارم حالتی میشوه که و میخریم خیلی گروه ها ده اونو انم تجربه کاری ما دیدیم با قول دیگه دولگانه میروان هموی که گروه هستن اونو کارشون درست دوام نمیکنه 1 سال 6 ماه 2 سال همه خیلی ده بسیار شدیدگیم که از بین میروان. سری دیگری بازار انمون نفرانی که در زندگی شما هم شاید روپرو شدگی باشد دزدیدن مبلغ از پیرانسال سر کردگی تا کمپیر تا نفرانی که برای یک لقمه حلال میروه گاوی که با مهنت حلال کلون کرده. این حادثه همین روزی جمعه گذشته در مالبازار هولبوک نایه واسه در نزد ما رخ داد. یک مردکی سن سالی ممکن 45 47 ساله همه خیلی بده در پیش پام غلطید برداشتم اکا بخی او با مینداری کرده یک قدم بالا زد یک وقت شدم خیلی گفتم بچه جامون چریق پریقش برامد که بقا دزدای بقا میگردم هم مردک ریخته است. های مردکی در زمین افتادگی بود. پیش پای ما غلطید ما برداشتمش او همو جای تلپا کرده بچه‌ای که امرای ما های ای سحر میگه که ایدم بوم بود نابلودات که استابدای سومش در کیسش دیده وقتی گشتم چریق دورا که بقپین دزدا بقپین نگاه میکنم هم مردک ریخته است سوما ای کیسه گرفتن ده ای اسپید میکنه میقپا سوما را دستش میگیره وقتی دزدا بقپین میکنه میگریزه اكو بسیار برادرها میگیم که احتیاط باشن مثلا چهره ناشناس دارن و در همه بزرگ هست که این حالت ها میشه. اکای زورجان سال 2023 برای شما سال خاطرمان سال خوب سال با برار هر اون آرزوهایی که در طول یک سال خواستید عملی شوه انشالله که عملی شده. الکای سال 2024 10-15 روز شام گذشت. سال 2024
آمدش برای شما چه خیلی بود؟ این سال چه خیلی قبول کردین؟ در این سال نقشه های شما اویدی انمی سایت ختون اویدی انمی کار فعالیتون چیه؟ سال 2024 بنیاد باز نقشه های زیاد داریم. خاک направление یوتیوب مون هم خیلی رفته است. باز زنا اینستاگرام یک نقشه نو داریم که بعضی مردم ممکن که دیگه خیلی قبول کنن، بعضیش دیگه خیلی ایده نوای خدا خواسته باشد در رفته ما نیتمون دیگه چیزای حاضر برای اودیتوریا جمع کردن یک چند رولیکای خاک بدرویان بچه ها ببینن. سایت اینستاگرام تون چیه؟ اینستاگرام ظهور صابیروف یا که دهقان بچه هم بزنن علاقه زنان میبرن. چقدر پادپیچی دارین؟ حاضر 45,000 پادپیچی. ماشاءالله 45,000 подписчикай навор партифтесем кам ана оянда худо хоҳад дуҷа нақшаи нек дорем дар инстаграм аудитория ки зиёд шуд баъд бо давом додан мегирем нақшаро. нақшо дигар соли 2024 нақшао кори шумо ҳамин нақшо хаяка ҳастай боз зиндагида баъзе корҳое ҳастай ки аксарияти анамо чизое ки ман дар ютуб гап мезанам он ай таҷрибаи ҳаёти худмона ако таҷриба мекунем ки бурд кардем ба фоида боша баъд гап мезанем ки мешидани чиза. дар соли 2024 ягон пастиҳо баландиҳои зиндагӣ нашид? дар ако пастию баландиҳои зиндагӣ ҳама вақт ҳаст раимҷон. мо чӣ хеле ки худат медонӣ соли 2024 як мусибат омад. хаки инам бо тақдири илоҳӣ аст. амакам гузашт. аллоҳ ҷӯша ҷаннат гардона. амаки радноитон будам? амаки раднои баъд ана подписчикони худам ки навора тамошо мекунед дар назди ҳамат узр мехоҳам. ҳозир ватсапамда зиёда аз 200 смсае ки оли накушодам. мо 30 декабри 23 баъди шом амакима давлени мезана. соз будан? соқ саломат давлени мезана. 4 рӯз 5 рӯз анам шаби соли нав усо ма ҳатто 3 январ рӯзи дераждени май агар бидонӣ як вақт шум ба сар мезана ки зудрӯзам гузаштай рафтай соли навам хаяк дига ҳамаш вақте давлени мезана беморхона бурдем. комада 4 рӯз 5 рӯзам хел комада мондагӣ баъдан аз дунё гузаштам. мусибат хаяку 4-5 рӯз болои сари ҳамуда будем. ягон ба фирм ки бисёри подписчико ҳар гумони бад мекунанд. мо ягон смсам ҷавоб додагӣ нестем. то ҳозир оли накушодем. узр мехоҳам агар ягон дута ҷавоб додагӣ набошам баъд менависам 2 рӯз беста ё ки як хелешам 10 минут пас дарам менависа ки мо кор доштем ту ҷавоб надодиву гапча бисёрай. хулас аввали сол оғози сол мусибат қатӣ. хай дуо мекунем ки ояндаш ба некӣ ба хубӣ анҷом ёбад. иншалло назм мешава. аз он ҷумла ба подписчикон шояд ки анамун нафаре ки смс нависагиян имрӯз анамин барномаи моро тамошо кардагӣ бошанд ё тамошо кардиса бошанд. иншалло ки ҳар як чиз бо ҳикмати хича дорад дар зиндагӣ. аввалан ма ба наздико ба анамо хештабор ба фарзандои амаки худат сабри ҷамил хонум ва аз ҳамаи тамошобинон хоҳишмандам ки беҳтарин чиз дуоай. дар ҳаққи амак дуо кунен. шояд ки дуои шумо ғарибо иншалло дар назди парвардигор қабул шава. беҳтар хубтар мешава. бовар кунен ин дунё ҷои ягон воймагари дигар ягон ҷои вай надорад. оли баъзе нафарора мурдаша дар интернет мебурад мегӯяд и чӣ хел мурд фалон кард. охи ай ҳамада меҳрубон бузург и паёнбармон буд ки чашандаи марга чашид. ма ва худо дигари ким ҳар як инсон бо аммо маргам насиби ҳар кас шида наметавонад. баъзешана мурдаша меёвана зиндаша. аз он ҷумла бародарои ғарибмон бениҳоят бисёр мешава. рӯзе неста ки модаре занг назана буга бачам гум шудагӣ неста бачам бедарак шигир нест. ба ин худованд мушкили ҳамамона осон гардона. ва дар охир акай зуҳурҷон шояд ки ягон суоли ма оиди зиндагии шумо оиди анамо суханҳое ки роҷеъ ба оилаи худтон гап заден агар ки
ягон ҷои нофаҳмош боша, узри зиёд. ин чизе буд ки акай Зуҳурҷон мо аз они халқем. бале. бовар кунед баъзан вақт мардум хиёл мекунад ки ҳама вақт кори мо хурсандия, вақте ки мо бисёр вақт кӯшиш мекунем ки дар як ҷо шиштагида як чизи хуб овора шумо пешниҳод кунем ки ай хурсандӣ боша. чунки дар ғарибӣ ҳама шумо зиқен. зиқира бовар ки агар ҳамин бишинай сар то бегайра қиссаи ҳамин дарноки зиндагиро гап зани бучавӣ надорад. не ки баъзе бо менависа ки шумо нитари карисани фалон намекунем беҳмадон. шумо моро фаҳмем бародарони азиз. дар охир чӣ гуфтани якай Зуҳурҷон иншаалло? саломат бошед, азор раҳмат ки даъват кардед Раимҷон, зинда бошед. Дигар гуфтаниҳо бениҳоят зиёд аст. Гуфтаниҳо гуфте гапо ки чӣ гӯям ки нагуфтанам хубтар аст. гуфтани бениҳоят бисёр асту хубтараш нагӣ. бале ихашам дар хитобмон як шарта ҳамаша тамошобино да гап зане. охириша ба ханда бутунем чунки мо ва подписчикони ма яъне шахса банда Раҳим ба шумо пеш аз ҳама мехоҳем ки соли 2024 як соли хуб, як соли зебо, як соли бобарор, боз дар охири сол як навор кунем анам мақсадҳо, анам маромое ки дар зиндагӣ дорем, бо анам хел барнома кунем, як чеҳраи хандон хатиб бигем ки ба мақсаду маромои зиндагӣ расидем. худо хоста бошад, ана ки худо хоҳад мо аллакай ба 300,000 подписчикам дайров кардем. Инам боша бо дастгирии анами бародарони мо тамошобин дар 100,000 ош карда будем. дар 100,000 200,000 да чӣ кардӣ? 200,000 да оша махфӣ кардем. ба чӣ хотир ки оша карда будем, хайр худа дида буде ки аксариятш занг задану дар комментариҳо ки одам хайр кард нишона мета ҳозир махфӣ мекунем. Баъд гӯш кун, тамошобинои мо да подписчикои мо дар комментария шояд бинависанд. шояд айнами мо дорам подписаша мекунад канали Зуҳур, яъне Деҳқонбача да. бале 300,000 шем чӣ пешниҳод мекунӣ? 300,000 шавем, нигоҳ мекунем ки Раим дар 400,000 чӣ карда буд, мо мекунем. ба ҳаври подписчико ҳама кора кардаги ваъда метӣ ё не? дар ҳаққи ҳамаш я дуои нек мекунем. ҳамин қадар? ҳамиш ай ҳама хубуш ҳамин ай. Аку чизе мекунем ай сипас кӯшиш мекунем ки махфӣ бошад. барое ки бисёри корро ошкоро кардем, гапу чапш хая ки худат медонӣ ки чӣ хеле. лек медонӣ фазилати махфира аз рӯшо дар чи? бале бале бале. ҳар душам хубай, фикр мекунам ҳар душам хубай, хая ки бо гапу чапи зиёдиш хай бигзор ҳар чизе ки мехоҳед автори ихтонай бародари азиз. ҳазор раҳмат барои барнома омадантон ва як суҳбати хуб омшид дар хиники, як ҷои хуб, як ҷои зебо, як манзараи аҷоиб. дӯстони азиз, барои шумо чӣ гуфтанем? ҳар фикри ақидаи нисбати бародари азиз дорен, дар комментария бинависен. ягон суол боша, оиди кор, оиди зиндагӣ, оиди камбудӣ, ҳар чизе ки ҳастаи нависен. мо иншаалло кӯшиш мекунем ки боз дар барномаҳои оянда ба ҳар як суоли шумо посух гардонем. хайр дӯстони азиз, то барномаҳои оянда.